Human sa Guard C Plus Orange Run for Ako sa Brigada, gipanghataga na ang 21 ka-identified person with disability nga mao'y benepisyaryo sa maong aktibidad. Usa dinhi ang 74 anyos nga si Tatay Dionisio Maglines. 7 ka tuig na ang nilabay sukad na putol iyahang usa ka tiil tungod na disgrasya. Delikado daw og sawon og kanser kay may stainless pa man akong tiil. Mo to nga desisyon sa akong bata kung pwede ipaputol na lang. Mo na nga pagputol ani mga 7 years na hagikan sa pagputol hangtod karon. Ana-ana lang sa balay si Tatay Dionisio tungod wala na sabsiya nakatrabaho. Nalipay kini human napili isip benepisyaryo. Dako kog pasalamat nga gitagaan mi higayon nga makadawat ng mga grasya gikan sa mga tao nga nagtan-aw sa mua. Nagdaghang salamat. Unod sa maong grocery packs, mao ang bugas, dilata, biskwit ug daghan pa. Tumong sa Guard C Plus inubanan sa one tahanan nga mapasalamatan ug mapalipay sab ang mga kaigsuonan natong PWD sa Jansan. Nakita mo siguro ninyo sa video no na daghan kay nag-join sa sa ato ang tanan. So be grateful lang ta every day and thankful. Ako po limam unta. O mapasalamaton pud mi sa Guard C Plus nga gihimo nilang partner, beneficiary ang mga PWDs nga member sa one tahanan. Kahinumduman nga anaa sa sobra libuan ang nitambong sa Run for Ako sa Guard C Plus sa Brigada niadtong Mayo 19 ning tuiga nga tumbong sab ang pagtabang sa katawhan. In the heart of changing lives kini si Liza Labajo, Brigada News.